indray ato amin'ny takariva iaina rakotoririna mbola miaraka amintsika eto tompony ty izy indrindra tafa okare de narinina be le izy tonga ato anatin'le audiovisuel amizay ianao de inona ny zavatra nitranga inona ny zavatra nitranga satria ma tsy teneniko anao fa zany hoe navita émission mandeha eny amin'ny zanabolana zany azo atao hoe zavatra efa zavatra avo be zany de tiako fantatra hoe avaiza loatra zay lentanao zay raha mise zay lenty zay ve zay lentzay zao le rehefa tafiditra tao de nisy am'izay ny formation fa le formation ataoko olo tsy formation anjasa teo koa efa saky ny abandonne satria ainao misy toetra be mihitsy ka satria za kosa miaritra olo foana ay fe ok re satria eritrereto hoe misy tsy mety kely na fianarana amin'ny teny teo ny tena tadidiko fa vao tsy mety de fa tsy mety zany zay koa aloha anisany namolavolana hoe za tao anatina tena pression be ary ny olona anisany hoe ny encadrena tam'izany fotoana zany anisan'ireo olona azo lazaina hoe fa tena sangany teo amin'ny tontolon'ny audiovisuel raha tsy resaka fotsiny hanona anaran'olona hoe ry Roger reny anisan'ny formé anay tao anatin'ireny ary tena ataoko hoe miaritra zavatra maromaro kompatanana ho anazy de zay zavatra zay zany anisany hoe namolavola nametrahana hoe touche de professionnalisme avy fiteny zany sa inona nafahana niditra tamina sehatra tsaratsara koa satria tao arinan'izay de efa nisy émission hafa koa nataoko de ihany ka zay rehetra mivoaka azo lazaina hoe cartonne foana aloha hatreto hoe tsy idera-tena fa afa-po aloha hatreto sady mahafinaritra ny hoe zay mbola teneniko manafana hoe tsara ny resaka fandrahoana sakafo tena isan'ny zavatra amiko mantsy io zavatra tena noble be mihitsy zany satria zany hoe fanjairana akanjo fanaovana sakafo amiko zany zavatra noble be satria tena hoe ilainy olombelona tsy maintsy adaly anao mantsy azonao ka izao antan'ny olontsika androany hoe teny amin'ny totaky anao micro trottoir kely eny fa alohan'le micro trottoir ho alefatsika kely ny sombin'le émission zay mandeha any gasquiz zay ok de ho alefatsika de antanetsika ny avian'olona hoe ahoana zany hoe mandefa ny sakafo hitan'izao tontolo zao zany zao ary anaraka amin'ny potaky sandritsika zao de zao alefa Gasquiz, une émission pour la diversité de la cuisine malagasy. Nari, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Bon, pour aujourd'hui, donc, tête de porc, on appelle lux. Lux, et oui, c'est... On vous a déjà présenté sur la présentation et prendre la marmite, bien laver la marmite, la grande marmite, mettre la tête de porc ou le lux à l'intérieur et mettre de l'eau à même niveau. On le fait cuire, avec le poids du cap. Pendant 45 minutes dans une cocotte minute. C'est plus pratique. Donc il ne faut pas que ce soit trop moussien, que ce soit bien présentable comme ça. 45 donc, minutes avec le cuisson du feu à gaz ou... Non, ça dépend, mais c'est 20 minutes, 20 minutes si c'est à gaz ou électrique. Parce que là, il y en a des gens qui vont nous demander c'est avec du feu à gaz ou du feu charbon. Cela dépend de notre moyen, quoi. D'accord. Donc, il y a les oreilles. Sur les oreilles, c'est un peu croustillant. Donc, pour le trancher là, vous voyez bien. Le bout là, le bout de l'oreille, c'est croustillant. C'est croustillant. Et du riz où vous voulez, un peu beaucoup ou peu quoi. Et là, c'est vraiment pour déguster. Voilà. Voilà. Et ensuite, un peu de bouillon de cabas au poids du cap. Ça existe aussi dans les grandes surfaces. Oh, j'ai mis trop là. C'est pas pour représenter. Et un peu de lux. Un peu de lux. J'espère bien que vous allez apprécier ce que j'ai présenté. C'est très bon, hein. Même les yeux. On l'a présenté. Je vous souhaite tous bon appétit. Et je vais déguster. Je vais voir c'est comment. À Madagascar, on a l'habitude de manger avec du cuillère. Là, je vais goûter avec du cuillère. Ça, c'est malgache, ça. Je crois que le sel est bon, mais cela dépend. Si vous avez les moyens,
avec un peu de vin. C'est très Bien très sûr, bon. de vin rouge. C'est très très bon. Là, je vous conseille de refaire à la maison. C'est très bon. Franchement, je vous dis, c'est très très bon. Ça donne toujours un autre goût. Je vous conseille de refaire à la maison. Voilà. Ce que l'Alain a oublié, c'est le piment. Il y a plusieurs piments avec l'accompagnement. Surtout à Maurice, La Réunion, beaucoup de gens mangent du piment, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est ainsi que notre émission s'achève. Quelques mots Bon, pour la fin. à la prochaine, je vous souhaite bon appétit et bonne journée à tous. Tonga sondray ato amin'ny micro-trottoir am-potaky Sarandria fantatsika amin'ny vahiny ao iaina iza moa iaina dia tovolahy iray mampafantatra amin'ny lakozia malagasy any ivelany any. Io rangahy io koa dia mpanao tony magazine ataony izay zao any a tafatafa mampafantatra amin'ny fiainan'olona zavatra exceptionnel amin'ny olona. Fa zao ny tiako indrindrina kely fotsiny a ho antanintsika ny olona hoe tiany olona ve raha hoe mozika malagasy mila mpahafantarina any ivelany rika any. Andao anie hiaraka amiko e. Manga any sambaina amin'ny vilany asiana rano. Indraindray dia afaka endasina koa izy ho fasana. Mofo gasy, mofo baolina, mofo akondro zay zany nandro basy ataonay eto zao zany. Ravitoto sy henakisoa. Mety koa izy raha pita any ivelany mba ahafantarana an'ilay sakafo malagasy. Mendrika aloha izy amiko. Nandrama le tena kaly malagasy fa tena milay. Dia manentana antsika any ivelany any zany fa tena mba manandrama le tena kaly malagasy fa tena milay. Oy, zany moa iaina inona ny dikan'izany? Mety efa avy nena côté zany io olona. Fa fantaniko maro miresaka le ravitoto teo a. Le ravitoto teo, fa le ravitoto io ve fantaniny ty ho an'ny mpahandro sakafo nareo moa zany efa mandehandehibe. Fa tsisy manao an'io mihitsy maneraka zao toy zao fa tsy eto ihany sa misy Hatreto aloha tsisy manao afa-tsika e. Zany? Tsika ihany. Ary inona ary zany nahazo an'le gasy tamin'izany hoe andeha ho alaiko ty raviny ty a, dia tsakoko le izy a, dia mangidy be. Pandao nga tontona dia amin'izay le mamy a. Ka na za koa arany hoe mbola manontany tena hoe inona nahatonga le anana ohatran'ny hoe ohatran'le kilalao-anankizy manao tantara e. Asa reta mihitsy le manao tantara dia asiana ravin-kazo kely eo dia totonina tao ihany. Teo inona ny dikany Ka ohatra mampieritreritra ihany hoe maninona le anana no tontona. Za koa arany mbola manontany. Eritreretiko mihitsy zavatra tenenao iny. Mihaino le hoe ohatran'le ankizy manao tantara dia alaina le Aiko tontona le izy. Tontona dia avoaka tao tantara ohatrany. Zavatra teneniko anao a, angamba ny ela be tsy natadidy an'izany fa ianao teny azy miverina saiko hoe ay moa nisy an'izany. Misy an'izany mihitsy. Ary ny olona any vato tsy maintsy mahay vavy iny. Tsy maintsy mahay vavy. Ary nisao ny tena olana amin'iny a, ny tantara rehetrarehetra ao an-trano izay tsy tokony hivoaka, tafavoaka ny ankizy ao Tafavoaka tokotany daholo. daholo. Dia vakiana fotsiny zany efa fotsiny manavara mihitsy zany ary tsika angamba efa tamin'ny mbola kely misy manana izay kolotsaina manavara zany. Mivadika za resaka zany fa zao a tafatafa inona indray no nahatonga an'ity? Inona Nahatonga tantarany? ny tafatafa vokatry ny serasera. Vokatry ny ahoana re zany fitenena e, vokatry ny relation e. Serasera. Tamin'ny alalan'ireo olona izay nahazahoana angofo tao anaty fotoana izay a, nesana teo aloha teo anatin'ny audiovisuel. Dia tamin'izay fotoana izay ny eritreritra hoe maninona moa hoe raha ataontsika boky daholo a, ilay fifanakalozana nisy tany a, dia izay no tena netim-boan'ny tafatafa. Zany hoe tafatafa netim-boan'ny tafatafa tsy tena le hoe amoaka zavatra lava be. Fa nisy fandahana izay nataoko teo aloha somary nataoko kely karazana tantara tao anatina archive moa zany e. Dia ozy aho hoe aleo tohizana le izy a amin'ny alalan'ity zavatra ity fa efa natomboka satria ny zavatra nataoko ange azoko lazaina hoe tena resadresaka e. Ka ohatranao zao ihany. Ohatrantsika izao. Mazava be amin'le vahiny tonga eto. Ary izy ity moa dia zaray potsiny. Maimaipona. Maimaipona. Ny atiako le zaray potsiny. Zaray potsiny. Ny ary ny teny malagasy ireny amiko manan-danja be ohatra le hoe zaray potsiny, tsy lanilaniana. Maimaipona, amemempona izay mihitsy. Zao tsika hiaraka hitokelaka kely a, anaraka ny baronne izay anao spectacle afaka ray volana eo angamba. Jereo ane! Ty vao tsika malagasy, farak'izay ty vao. Vao misy zavatra vao amin'izay hoe taitra be daholo, misy an'ilay bracelet solosaina vaovao.
misy tele vaovao ny wa misy takriva mafana ny wa kropaka daholo de ahoana afantarina manana zavatra vaovao rehefa kiraro izy ny tena enjana be misy kika ve madio tsara ka aza matahotra tsika zany tia vao nefa tsy mafony taloha ihany koa nefa misy akanjo efatra ty de mipirina tsara ao misy crayon tsy hainao hoe honao zavatra efa tsy mandeha ntsony tsara pirina tsara misy numéro n'olona tsisy anarana mipitraka tsara ao tia vao nefa tsy mafony taloha zany angano mahatonga ny gasy hoe be da be mampirafika iny ny baron natao amin'ny tanàna izy zany mba mampime kely mpijery mitakariva variana mihitsy rehefa mijery any an-trano hoe mahita zavatra mihitsy baron de ono mahita an'ity boky ty zao de hoe tafatafa deux sorera tafatafa moa zany fa ianao tafatafa e tafatafa no matohy tonga amin'izany de izakoa hoe de mba fantaniko hoe bazarao aminay hoe inona ny tsy ambaratelo atongafana amin'izay iny ty tafatafa zay satria ma tsy misy vahiny ato miteny atao an'izao ndray mpimaso ny atao an'izao de ana de miteny hoe iny de nenao ndray zany ny anontaniko hoe inona ny atongavana amin'izay ny torohevitra kely torohevitra kely torohevitra de misy fotoana ny anahy moa zany zay foana nahitako ambiazana hoe mila belo kely ihany koa ndraindray satria rehefa ataoko hoe iny zany mitondra hoe rehefa misy ny finiavana de lasa belo azy de zay amiko hoe finiavana sy fitiavana le zavatra atao tsy hoe belo ade andrevolo satria ma zany misy finiavana ihany ao amiko de ohatry nitsapaiko sao de zay le mila finiavana sy tena hoe mila matoky hoe mahavita zavatra anankiray io moa le hoe nanotendrombohatra rehefa mifanaona mety ary marina moa zay marina tena marina za tena miteny aminao fa misy zavatra tena raha zaho tinge tsy de naposiko loatra ny tsangana ty fa ataoko hoe ny kisendrasendra sy ny finiavana hitako hoe natsangana an'ity zavatra ty io izy io hoe la velona izy ty de nitorohevitra amin'olona hoe ahoana tsara ary hoe atongavana amin'izay satria matsy zay foana ny olona matsy ndraindray ny ambonimbony eny de kivy tapoka rehefa mandeha fonsa be ataoko an'izao de aveo tonga misy obstacle kely de tak'izay ihany tsy nanao ka iny ny obstacle nge tsy maintsy misy tsy maintsy misy fa le fomba andresenan'le obstacle iny ny tena zava-dehibe indrindra iny ny tena zava-dehibe ary rehefa hoe vonina ianao hiatrika an'ity na inona mandeha eo de efa mahomby ange tsy le hoe zavatra mitsangana hoe zavatra mikodana be ngeny hoe inona fa le finiavana ao anatin'le izy zay amiko ny tena fahombiazana anankiray mila anana tsirairay ok de nisy ny tafatafa nisy ny fandarana mandeha amin'ny zanabolana nisy ny ana inona ny eritreritra manaraka mba tenitenen'io tiany lo zay azo teneny aza atao hoe mbola any akibon'ny omby aza miteny an'izany eto ny atsoatsy aloha zany de mieritreritra zahay nangana ataoko hoe branchena ho teneniko eto ve aloha ho teneniko hoe télé radio reny zay atsoatsy eo ampanomanana anazy zay am'izao hoe aiza ho aiza fa ho fantatra reo miandalana eny ihany avo lenta be ay tsara kosa zay no eritreretinay atsoatsy fa de anareo mahita ho hitanareo miandalana eny ihany izy de misaotra anao aloha ny vahiny teto amin'ny takariva mafana tena mafana tafatafa reto ezana mafana foana ezana maro atao amin'ny vahiny tsy maintsy mifandona vera fandona vera sakopy raso le fandina kopy le kopy eny tena marina tsy haiko ny dikany fa le vera ary ny ohatry ny mazavazava kokoa amiko ty ohatra ny tiakoentina ny amiko fa na vera na kopy ary ohatry tsy mazava ny dikany tsy mazava inona tena anaran'ity zany de tsy haiko fa amiko ty rehefa azo isotrona kopy sa vera le vera matsotsy tsy haiko fa kopy zao zareo izy iaina rakotinyrina ny vahintsika androany amin'ny heriny misy vahiny hafa ndray ary ezana hitondra zavatra vaovao zay ny teneniko ato mitakariva hoany izy zao anisan'ny hoe ianao nisy amin'ny vahiny amin'ny sokajinao ny voalohany tonga teto amin'ny fandarana de misaotra betsaka anao de mifandonina ny kopy fa ny aty hoentiko aveo anaty fa ty ataoko souvenir any amiko ok ary zay zareo amin'ny heriny ndray lolo